शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम आज रेड लाइन के कॉरिडोर पे खड़े हुए हैं और इस वक्त जो मिक्स ट्रैफिक लेन का जो काम है वो दिन और रात दोनों शिफ्टों में चल रहा है और जो लॉट 2 जो है जिसको हमने कैंसिल किया था, इस वक्त उसको FWO जो है वो उस पर फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन उस पर बहुत तेज़ी से काम कर रही है। और जो इस वक्त यूनिवर्सिटी रोड का जो सबसे बड़ा लोगों के लिए मसला है वो मिक्स ट्रैफिक का है। BRT तो सेकंड फेज़ में है, लेकिन मेन है कि जी मिक्स ट्रैफिक जिसकी वजह से जो मसाइल थे वो उसके हल किए जा रहे हैं, जिसमें यूटिलिटीज़ का ट्रांसफ़र अभी तक सुई सदर्न गैस जो है उनकी यूटिलिटीज़ के ट्रांसफ़र है वो भी चल रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें चल रही हैं। क्योंकि किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जो है, जितने बड़े प्रोजेक्ट हैं उसके लिए मेन चीज़ होती है कि आपको मतलब बसें ख़रीद के चलाना तो बहुत आसान काम है, जिस तरह हम पूरे सिंध भर में मुख्तलिफ शहरों में कर रहे हैं कि बसें ख़रीद ली, बसें चला ली। लेकिन जब आपने फ्यूचर की बात करनी है, मुस्तकबिल की बात करनी है कि जी जो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, पाकिस्तान का सबसे बिजी में बिजी सबसे ज़्यादा जो है वो कोई अगर शहर है तो कराची है। अगर कोई भी काम इस्लामाबाद में करना आसान होगा, पाकिस्तान किसी और शहर में करना आसान होगा, लेकिन सबसे अगर मुश्किल होगा तो कराची शहर में करना, कराची शहर के उस इलाके में करना मुश्किल होगा जहाँ पे ऑलरेडी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ हो। हाँ, अगर जैसे कराची में अब जैसे हम लोग 23 तारीख को इंशाल्लाह ताला शाहराह भुट्टो का इफ्तिताह कर रहे हैं, पब्लिकली खोल रहे हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट है शाहराह भुट्टो, जो कि कराची के शहरियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो वो सारा आपका जो है वो बाईपास का रोड था, वो करना इतना मुश्किल नहीं। लेकिन जहाँ पे आपका शहर है, जहाँ पे आबादी है, जहाँ पे यूटिलिटीज़ है, जहाँ पे सारी यूनिवर्सिटीज़ है, तो वहाँ पे उस प्रोजेक्ट को करना जो है वो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा चैलेंज अभी भी है। क्योंकि किसी भी जगह पे अगर आप सड़क को बनाने जाते हो तो आपको वहाँ पे पानी के पाइप्स हैं, के इलेक्ट्रिक मतलब वाटर बोर्ड के, फिर के इलेक्ट्रिक के इश्यूज़ हैं कि के इलेक्ट्रिक की तारें जा रही हैं, ऑप्टिकल फाइबर्स हैं, सुई सदरन गैस के जो है उनके पाइप्स हैं, तो मुख्तलिफ सारी यूटिलिटीज़ हैं। और आप इतने बड़े थिकली पॉपुलेटेड एरिया में ये नहीं कर सकते कि यार एक दिन में या एक हफ्ते में सारी यूटिलिटीज़ को हटा दें, तो ताकि ना लोगों के पास पानी हो, ना लोगों के पास बिजली हो, ना लोगों के पास गैस हो। और जो लाखों की तादाद में लोग रह रहे हैं, इसकी आबादी इस यूनिवर्सिटी रोड की जो है वो लाखों की तादाद में है, कि लाखों की तादाद में जो लोग रह रहे हैं, फिर वो बेचारे जो है वो या तो सरापा एहतजाज हो या क्या चीज़ें हो। अभी हम रास्ते में आ रहे थे, हमें वाटर बोर्ड की एक लाइन 48 इंच की ट्रांसफ़र करवानी थी, तो उन्होंने कहा कि 4 दिन लगेंगे, कि इमीडिएटली करेंगे तो पूरे एरिया को हमें पानी बंद करना पड़ेगा। तो इस तरह के चैलेंजेस जो हैं वो जेन्युइनली चैलेंजेस इन इलाकों में हैं। शहर में भी जो थिकली पॉपुलेटेड पुराने एरिया उसमें करने के चैलेंजेस पे काम कर रही है। इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश है कि जो मिक्स ट्रैफिक लेने वो अगस्त के महीने में हम जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध की जानिब से सिंध भर में बड़े तरक्याती काम हो रहे हैं, सिंध भर में बड़े मेगा प्रोजेक्ट चल रहे हैं, मुख्तलिफ महकमों में मेगा प्रोजेक्ट चल रहे हैं। और मैंने कहा जैसे कराची के लिए ख़ास तौर पर जो है खुसूसी तौर पर कराची में स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल्स भी बन रही हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट यूनिवर्सिटीज़ भी बन रही हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट स्पोर्ट्स ग्राउंड्स भी बन रहे हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट सड़कें बन रही हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। और जिस तरह हमने कहा कि 23 तारीख को इंशाल्लाह ताला शाहराह भुट्टो का इफ्तिताह हो जाएगा, तो ये आपकी 1 घंटे की ट्रैफिक सिर्फ वो लोग जो कराची से इसके मुस्तफिद कराची के शहरी भी काफ़ी होंगे, क्या कि जिसको एयरपोर्ट जाना है उसको करीब हो जाएगा, जिसको कायदाबाद जाना है उसको करीब मिलेगा, जिसको स्टील मिल जाना है, जिसको धाबेजी जाना है उनको करीब उनका ट्रैफिक का जो है वो प्रेशर कम होगा, वो जल्दी पहुंचेंगे। लेकिन उसके अलावा जिनको सिर्फ के किसी भी ज़िला में जाना है उनको फ़ायदा है, फिर जिनको पूरे पाकिस्तान में जहाँ पे भी जाना है तो उनको कम से कम कोई 1 घंटे की उनकी ट्रैफिक का जो हैसल है वो ख़त्म हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है। और जिस तरह मैंने कहा कि हमारा फिर एक और चीज़ है कि हम एक एलिवेटेड रोड नया शुरू करने जा रहे हैं, वो भी एंड ऑफ दिस मंथ जो है उसका ग्राउंड ब्रेकिंग इंशाल्लाह ताला उसकी होगी। वो है कि जी हम आपके कराची के पोर्ट से लेकर जो है जो जाम सादिक ब्रिज है कोरंगी तक, वहाँ पे पूरा एलिवेटेड रोड बनाने जा रही है, वो भी स्टेट ऑफ द आर्ट एक प्रोजेक्ट कराची के लिए शुरू करने जा रही है हुकूमत सिंध। तो हुकूमत सिंध फुल फोकस में है कि जी हमें सारे उन प्रोजेक्ट को, जो प्रोजेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, जो प्रोजेक्ट हमारे जो है लोगों के लिए, आइंदा लोगों के लिए फ़ायदे में, उसको कर रहे हैं।
ظاہر ہے اس میں تکلیفیں ہو رہی ہیں, اس میں وقت لگ رہا ہے, وقت کچھ جگہوں پہ وقت زیادہ لگا جس کے لیے ہم نے کہا کہ ہم معذرت خواہ بھی ہیں, لیکن وہ جو وقت زیادہ لگا لیکن اس کے بھی ثمرات جو ہیں وہ پھر فیوچر جنریشن کو ہوں گے, کیونکہ پوری دنیا میں جتنی بھی میٹروپولیٹن سٹیز ہیں ان کا ماس ٹرانزٹ پروگرام جو ہے ان سب میں ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کہ جہاں کم سڑکیں بھی ہیں تو وہاں پہ کہیں پہ انڈر گراؤنڈ آپ کی ریلوے اسٹیشن وغیرہ چل رہی ہے, جہاں پہ زیادہ جو بڑے وغیرہ روڈ ہیں وہاں پہ آپ کی بی آر ٹی چل رہی ہے. تو یہ بی آر ٹی جو ہے یہ آج کے لیے نہیں ہے, یہ بی آر ٹی آپ کے فیوچر کے لیے ہے کہ مستقبل کے آپ کی جو نوجوان نسل ہے یہ 100 سال تک بھی وہ لوگ اس چیز سے مستفید ہوتے رہیں گے کہ جی آپ کے پاس اسٹیٹ آف دی آرٹ کوئی ماس ٹرانزٹ سسٹم ہے. تو ظاہر ہے اس وقت تکلیفیں ہو رہی ہیں, لیکن میں آپ کو یہ واضح کرتا چلوں کہ حکومت کا یہ اولین ترجیح ہے کہ ہم جو بھی اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹیز ہیں وہ اپنے شہر کو دیں, اور اس میں لوگ تنقید جو کرتے ہوں گے ڈیفینیٹلی ہر ایک نے اپنا اپنا کام کرنا ہے, لیکن ہمیں اس وقت ہے کہ ہم اپنے ان سارے پروجیکٹس کو کمپلیٹ کریں. پاکستان کی پہلی ای وی بس بھی سندھ حکومت نے شروع کی, پنک بسز بھی جو ہے وہ سندھ حکومت نے شروع کی, پنک اسکوٹرز بھی شروع کی. انشاءاللہ نیکسٹ منتھ ہماری کوشش ہے کہ آپ کو ٹیکسیز بھی لے آئیں, جو کہ اس وقت پاکستان میں کسی بھی شہر میں سرکار کی کوئی ٹیکسی اسکیم نہیں چل رہی ہے, لیکن ہماری جو ٹیکسی اسکیم جو ہے وہ بھی ہم لے کے آئیں. تو یہ ساری ہماری جو ہے اولین ترجیح ہیں کہ ہم جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کے اس چیزیں میں شعبے میں ہم اپنے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ سہولیات دیں. اس کے لیے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب, پیپلز پارٹی لیڈرشپ, چیف منسٹر صاحب, سب کی جو ہے وہ یہی ان کی جو ہے احکامات ہیں کہ آپ اپنے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات دیں, کیونکہ لوگ ڈیزرو کرتے ہیں. اور جو کراچی ہے وہ شہر نہیں وہ ملک ہے. کراچی کی جو آبادی ہے, کراچی کی جو ڈائنامکس ہیں, کراچی کی جو چیلنجز ہیں, کراچی میں جو انفلیکس آف لوگوں کا ہے پورے پاکستان سے, تو ایک بہت بڑا ایک چیلنج ہے. اس کے لیے دن رات جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایسا دن نہیں جب کام جو ہے اس پہ نہ ہو رہا ہو. ہر ہفتے چیف منسٹر صاحب خود بھی آتے ہیں, مختلف پروجیکٹس کو وزٹ کر رہے ہیں. ان کی پوری ٹیم, چیف منسٹر صاحب کی ٹیم جو ہے وہ پورے پروجیکٹ کو وزٹ کر رہی ہے. لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ, کے ایم سی, باقی جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں وہ سارے اس پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں. شکیل صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ رہیں گے تو سارے منصوبے مکمل ہوں گے نا؟ فضل الرحمان اور پیر پاگارا کی ملاقات ہو رہی, جی ڈی اے کہہ رہی ہے کہ یہ جو بجٹ کے بعد آپ ہوں گے ہی نہیں تو یہ منصوبے کون مکمل کرے گا؟ یار لاسٹ الیکشن میں بھی یہ سارے ساتھ تھے نا. لاسٹ الیکشن جب ہوئی تھی تب بھی یہ جے یو آئی ایف بھی ان کے ساتھ ایک اتحادی تھی, جی ڈی اے بھی تھی, باقی ساری پارٹیاں تھیں. تو آپ نے دیکھ لیا کیا رزلٹ آیا. اس وقت ہمارا جو فوکس ہے وہ الیکشن نہیں ہے. الیکشن کی بات ہم تب کریں گے, سیاسی بات تب کریں گے جب الیکشن اناؤنس ہوں گے. اس وقت ہمارا فوکس ہے کہ صرف اور صرف ہم کس طریقے سے کام کریں, پبلک کو ریلیف دیں. پبلک کو جو ہے ہم آج اتوار کے دن بھی آپ دیکھیں گے, اتوار کے دن گورنمنٹ موجود ہے, گورنمنٹ کے اہلکار موجود ہیں, ایف ڈبلیو کے پورے اعلیٰ اہلکار سندھ کے جو ہیں وہ موجود ہیں. تو اتوار کے دن بھی اگر سب اس گرمی میں ہیٹ ویو میں ایک ایک سڑک دیکھ رہے ہیں. ابھی اس کے بعد ہم پھر جا رہے ہیں, ابھی یلو لائن بی آئی ٹی کا بھی میں بھی وزٹ کرنے جا رہا ہوں, پھر ابھی ہم پہ شارع بھٹو پہ بھی جا رہے ہیں. تو اس میں بھی آپ لوگوں کو ہم دعوت دیں گے, بھائی آپ آئے جا کے دیکھیں کس طرح کام ہو رہا ہے. تو ہر جگہ پہ گورنمنٹ کی مشینری جو ہے وہ دن رات کام کر رہی ہے, گورنمنٹ کے لوگ دن رات کام کر رہے ہیں, اور مطلب سمجھنے کے ہالیڈیز پہ بھی کام کر رہے ہیں. تو یہ پرائرٹی ہے, یہ پرائرٹی ہے. تو ہمیں فوکس یہ کرنا ہے. باقی جو سیاست جنہوں نے کرنی ہے, جنہوں نے تنقیدیں کرنی ہیں, جنہوں نے کرنی ہے, ٹھیک ہے, ان کا کام ہے. وہ اپوزیشن میں ذرا وہ یہی کام کریں گے. اگر اپوزیشن بیٹھ کے حکومت کی تعریف کرے گی تو پھر اپوزیشن کس چیز کی ہوگی؟ تو ٹھیک ہے, ان کو اپنا کام کرنے دیں, ہمیں اپنا کام پہ فوکس کرنے دیں. ہم سیاسی جوابات تب دیں گے جب ہم سمجھتے ہیں کہ جی کہ اب الیکشن اناؤنس ہو گئی ہیں, تب اب الیکشن کی بات کریں. شرجیل صاحب, یہ ٹھیکہ کینسل ہونے کے بعد کراچی کے شہریوں میں ایک غیر یقینی صورتحال پیدا ہوگی ہے کہ بی آر ٹی پہ کب بس چلے گی وہ دیکھیں گے, کیونکہ کب ٹھیکہ ہوگا, پھر کب جو ہے یہ اسٹیشنز بنے گی. آپ کی حکومت کے اس ٹینیور میں بی آر ٹی پہ بسیں چلنا شروع ہو جائیں گی, آپ کیا کہیں گے, کوئی ٹائم فریم دیں گے؟ تو انشاءاللہ ہماری کوشش تو یہی ہے, اور بات حکومت کی بھی نہیں ہے. میں نے آپ کو پھر کہا کہ چیلنجز ہیں, جب چیلنجز ہوتے ہیں تو چیلنج کو فیس بھی کرنا ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ حکومت نے زیرو ٹالرنس پہ جو ہے وہ کام کیا ہوا ہے. ہم نے لینینسی بہت دکھائی, لیکن اگر آپ دیکھیں کہ اس کے بعد اگر کوئی شخص نہیں مان رہا ہے تو پھر ڈیفینیٹلی حکومت کا جو کام ہے پھر حکومت وہ ایکشن بھی لیتی ہے. جہاں ایکشن لینا پڑتا ہے ایکشن لیتے ہیں, جہاں لینینسی دکھاتی ہے لینینسی دکھاتے ہیں. لیکن یہ کام جلدی اس وقت مختلف اپوزیشن ٹیکسز کب تک آ جائیں گے اور ان کی تعداد کتنی ہوگی؟ مطلب دوسرا ایک اہم سوال, چونکہ آپ اطلاعات کے بھی وزیر ہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ کون ذمہ دار ہے, یہ صرف یہ بتا دیجیے گا کہ جو پنکی جیسے عناصر ہیں منشیات فروشوں کی حکومت سے منشیات کے خلاف اپنی مہم جو جاری پہ رکھی ہوئی, لیکن اس جیسے عناصر کیسے پیدا ہو جاتے ہیں, کیوں پیدا ہو جاتے ہیں, کون اس کا ذمہ دار ہے, کیا
क्या नहीं? देखिए जी, मैंने आपको पहले भी, कल भी, परसों भी असेंबली में कहा, ये ड्रग्स का चैलेंज जो है ये बहुत खतरनाक चैलेंज है, बहुत सीरियस चैलेंज है। अनफॉर्चुनेटली हमने इसको अभी तक इतना सीरियस नहीं लिया। हम का मकसद में किसी एक हुकूमत की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। और पूरी दुनिया में आप देखें कि ड्रग्स के इश्यूज हैं। दुनिया के कौन सा ऐसा मुल्क है जहाँ पे आपको बहुत, शायद कोई आप गिनती के कोई 4-5 ऐसे मुल्क हो, शायद उसमें भी अभी भी मुझे नहीं लगता कुछ कोई भी ऐसा दुनिया का मुल्क एक भी है जहाँ पे ड्रग्स के इश्यूज नहीं है। एक भी शायद नहीं है। जिन जिन मुल्कों के लिए हम सुनते थे जहाँ पे जी के सजाए मौत भी होती थी, कैपिटल पनिशमेंट थी, वहाँ पे भी ड्रग्स के इश्यूज जो हैं वो हो रहे हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा, ये नौजवान नस्ल जो है उसको अट्रैक्ट करता है गलत चीज़ से। हर गलत चीज़ इंसान को अट्रैक्ट करती है, और वो फिर अगर कोई जो शख्स नशे में जाता है तो वो सिर्फ उसको, वो अपना, उसकी ज़िंदगी अफेक्ट नहीं हो रही थी, उसकी पूरी फैमिली, पूरे खानदान की ज़िंदगी साथ तबाह हो रही होती है। और जितना अर्सा मैं नारकोटिक्स का मिनिस्टर था, आपने देखा होगा कि हमने इसको बहुत ही संजीदगी के साथ और बहुत ही इसको एक बेसिक सब्जेक्ट लेकर लिया। इसकी अभी भी हुकूमत सिंध जो है वो हमारा जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है और होम डिपार्टमेंट है, संजीदगी से ले रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क इनके चल रहे हैं, और ये लोगों का, काफ़ी लोगों का ये मेन कारोबार बन चुका है। और उसमें नाम भी बड़े बड़े आए, मैं किसी को नाम नहीं लूँगा, क्योंकि हमारा मकसद कतन ये नहीं है कि हम बैठ के जो लोग उनके ख़रीदार थे उनकी बैठ के यहाँ पगड़ियाँ उछालें और उनके लिए, क्योंकि जब अगर मैं बैठ के भी किसी का भी नाम ले लूँगा तो बहुत आसान है किसी के लिए नाम लेना। मैं नाम ले लूँगा कि जी फलां शख्स का भी नाम आया, वो भी मंशियात खरीदता था, फिर क्या होगा कि 4-5 जो सोशल मीडिया पे लोग उनकी मीम्स बनाएंगे, फिर उनके तमाशे बनेंगे, उनकी हेडलाइंस बनाएंगे। अच्छा, वो भी इम्पैक्ट किसको कर रही होगी? वो नशा तो घर का एक शख्स करता होगा, बल्कि उसके बच्चे, उसकी फैमिली, हम सबको जो है बैठ के उनकी पगड़ियाँ उछालते हैं। तो मैं पर्सनली इस चीज़ के खिलाफ हूँ कि आप किसी का भी नाम लें या क्या करें, लेकिन